बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे अहम खबर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं अफगान अपडेट्स के हवाले से, वो है मुल्ला हैबतुल्लाह की। सुप्रीम लीडर अमीरुल मोमिनीन का खिताब मिला है उनको तालिबान की तरफ से, और इस वक्त अफगानिस्तान की जो सियासी शख्सियात हैं, सियासी हुकूमत है, उसके ऊपर नजरसानी के लिए सुप्रीम लीडर का बहुत ही बड़ा किरदार है। मगर यहाँ पर आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में है और मुल्ला अब्दुल गनी के बारे में है, एक ऑडियो मैसेज के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कहानी को शुरू करते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको बताया था, मगर इस वक्त जो तस्दीक शुदा वेरीफाइड मालूमात आ रही हैं उसके हवाले से आपको बात करें कि इस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं, वो कहा यह जा रहा है कि हुकूमत साजी के लिए वो दूसरे इलाकों की तरफ रवाना थे, तो जिसमें उनको मुजाहमती तहरीक के लोगों की तरफ से निशाना बनाया गया और वो जख्मी हैं, और इसी वजह से मंजर आम पर वीडियो नहीं आ रही क्योंकि वो जख्मी है और उनका ऑडियो मैसेज जो है वो रन किया गया है। दूसरी जानिब मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं। एक और रुख के ऊपर हम देखें तो ब्लिंकन का पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक बयान सामने आया है। पाकिस्तान और रशिया को भारी नुकसान का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आखिर कहानी क्या है, नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कहानी कुछ इस तरीके से है कि इंडियन मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की हलाकत की खबरें चलाई गईं। उससे कबल मुल्ला हैबतुल्लाह की जो है वो हलाकत की खबरें चलाई गईं। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स को जो है वो पंजशेर में शहीद करा दिया गया। तो ये कैंपेन्स चलाते रहे, मगर हकीकत कुछ अलग निकल रही थी जो सामने सबके आ रही थी। इंडिया के फेक न्यूज़ के जो पूरे स्कैंडल्स थे, पाकिस्तान ने डोजियर तो दिए ही दिए, अब इंडिविजुअल्स भी जो है वो डोजियर देना शुरू हो चुके हैं, ट्विटर के ऊपर भी, और डिफरेंट वेबसाइट्स भी उसको कवर कर रही हैं। और इस वक्त सबसे ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इंडिया की जितनी भी एजेंसीज थी, जो न्यूज़ प्रोवाइडिंग एजेंसीज थी, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लूज कर चुकी हैं। ये है एक ब्रेकिंग न्यूज़। कैस्क एक वेबसाइट है जिसने तालिबान के एक तर्जुमान का नाम जाहिर किए बगैर इस बात का इशारा दिया कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है इस वक्त शदीद बीमार हैं और उनकी इस बीमारी का फ़ायदा जो है तालिबान के कुछ धड़े उठा रहे हैं, और डेफिनेटली जो काबीना बनाई गई है उसमें अपनी शमूलियत के ना होने पर वो सख्त नाराज़ हैं और जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर इजहार भी किया है। मगर इस वक्त तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन हो या ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जाहिर नहीं होता, ना ही कहीं और से ये न्यूज़ मिलती है। सिर्फ कैस्क के पास ये न्यूज़ आई है जो अब तक जो है वो अनवेरीफाइड है। मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 20 दिनों से वो शदीद अलील हैं। ये तासुर और ये गुमान भी जाहिर किया गया है कि इस वक्त वो कोरोना में भी मुब्तला हैं और इसी वजह से वो बातचीत या मंजर आम पर नहीं आ सकते। हालांकि कंधार की एक मस्जिद की तस्वीर, उनकी कंधार की एक मस्जिद में जो लाइब्रेरी थी उसकी तस्वीर उनकी शेयर की गई, मगर वो काफ़ी पुरानी निकली और उसके हवाले से सिर्फ ये लोगों को जो अभाम शुकूक व शुबहात थे उनको नज़रअंदाज करने के लिए दी गई थी। जब तवज्जो वहाँ से हटी तो काबीना का ऐलान हुआ। उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी लोगों ने दिखाया और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको भी पूरी दुनिया के 383 चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। यहाँ तो बात समझ में आती है, मुल्ला हैबतुल्लाह जो 25 से 30 दिन गुजर चुके हैं और अब तो 1 महीना गुजर चुका है, वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, तशवीश है और उनकी बीमारी की खबरों में अब सदाकत नज़र आती है। खुद तालिबान के बहुत से रहनुमा जो हैं वो इस बारे में बात करने से कासिर हैं। तो दाल में कुछ काला तो नज़र आता है मगर वेरिफिकेशंस नहीं है, तस्दीक नहीं है, मुतज़ाद इत्तलात हैं, उसकी बेसिस के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। बस हाँ, ये सवालिया निशान ज़रूर है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जब तक टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं आते उस वक्त तक
ان کی بھی تصدیق نہیں ہوگی کہ کیا وہ زخمی ہیں. جو آڈیو میسج انہوں نے دیا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وائس کلپ سے یہ تو تاثر ہوتا ہے کہ وہ شدید زخمی نہیں ہوں گے، جس وجہ سے انہوں نے وائس کلپ دے دیا. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آئی تھنک سو کہ وہ پاسبلٹی نہیں تھی. یہ ایک جنرل اوپینین ہے. خیر، بلنکن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بلنکن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کانگریس کی ایک سیکنڈ میٹنگ کے اوپر کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو دوبارہ سے ری ایسس کیا جائے گا، کہ پاکستان نے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کیا کام کیا. پھر الزام بھی عائد کیا بلنکن نے کہ سن 2001 میں جب یو ایس کا انویژن ہوا تھا، نیٹو نہیں یو ایس کا انویژن ہوا تھا، تو طالبان کے بہت سے رہنما پاکستان بھاگ کر آئے، مگر انہوں نے یہاں پہ یہ بات بالکل نہیں کی کہ طالبان کے رہنماؤں کو پکڑ کے دینے والا پاکستان تھا. پاکستان نے ہر ٹائم کے اوپر جو ہے دہشت گردی کو روکنے کی کوشش کی. مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 20 سال کی جد و جہد جو کی تھی اس کو آپ نے دوبارہ انہی کے کٹہرے میں ڈال دیا. تاثر تو یہ ہے کہ اگر طالبان یا القاعدہ کے خلاف آپ نے جد و جہد کی تھی تو وہ کہاں ہے، کہاں ختم ہوئی؟ ایمن الظواہری کا بیان بھی سامنے آ گیا، ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آ گئی، شکوک و شبہات وہاں پہ بھی ہیں. مگر اب تک کیسے حیات تھے وہ؟ کس نے ان کو پروٹیکٹ کیا؟ ننگر ہارگر میں جو ان کا جو ضلع ہے، جو ان کا صوبہ ہے، اس میں ٹی ٹی پی جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا، ان کو کیوں نہیں مارا گیا؟ 80,000 افواج آپ نے اتاری نیٹو کے ساتھ اور آپ ان کے اوپر قابو نہیں کر پائے. اور تو اور $85 بلین کا جو ایمونیشن ہے وہ چھوڑ گئے. اس کے اوپر بائیڈن انتظامیہ سخت مشکلات سے دوچار ہے. کانگریس میں ان کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور تو اور ان کی اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. دوسری جانب وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک کہ طالبان وومنس کو رائٹس نہ دے دیں. انفیکٹ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان خواتین کی تعلیم کے بالکل بھی اگینسٹ نہیں. سہیل شاہین نے جو ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ڈفرینٹ ویز پروڈیوس کیے جائیں گے ان کے کام کے لیے. یہ ایک بہت سمجھ آنے والی بات ہے. شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شریعت کے نفاذ سے روکنے کے لیے عالمی طاقتیں کس طریقے کے گھناؤنے اور بھونڈے کام کرتی ہے تاکہ شریعت لازم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ امپلیمنٹ نہ ہو. اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو گئی تو تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ یہی شریعت اپنے اپنے ملکوں میں رائج کرنے کے لیے بھاگے دوڑیں گے. انفیکٹ عوام کرے گی. اور صرف اس تاثر کو روکنے کے لیے اور اس خلافت کے لیے روکنے کے لیے کہ اگر خلافت قائم ہو جاتی ہے تو پھر تمام مسلمان خلافت کے زیر سایہ ہوں گے، اور پھر کوئی بھی عالمی پاور، عالمی سپر طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکے گی. اس ایجنڈے کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. جیسے 100 سال قبل خلافت عثمانیہ کو تہس نہس کیا گیا. کچھ اپنے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں، مگر زیادہ تر میر جعفر اور میر صادق تھے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس چیز سے اتفاق ہے تو ضرور ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.